Nagdangat sa kapin 204,000 pesos nga balor sang ginapatihan illegal nga droga kag isa ka armas lutang ang nakumpiskar sang kapulisan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa barangay Embarcadero, Batad, Iloilo, las 8:13 sang gabi Sabado, Marso 7. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Sara, ginkilala ang nadakpan kay alias Tarani, 25 anyos, soltero, kag residente sang sitio Pinaypayan, barangay Poblasyon sa Amuman nga Banwa, sa diin ginakabig bilang street level individual o kun SLI. Dugang pa nga na-recover sa iya pag ginakopa ang 3 associates ang ginapatiyan suspected shabu nga may kabugaton nga kapin 30 gramos. Nakuha man sa operasyon ang isa ka homemade 38 caliber revolver kag 4 ka bala, lakip na ang iban pa nga personal nga gamit. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Batad Municipal Police Station ang nadakpan kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito. Ini naman si K5 Rajiv Lazuela Mayo para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.